lako yalo moruwe amanu alo minu liman yara kote basi ya mu alaikum nala kasuno wajibi yalo silama ruma kote basi ya mu alaikum nisungalo sera kote basi ya mu alaikum nala kasuno wajibi yalo silama ruma kote basi ya mu alaikum ikala silama chele wa walima ikala silama musoleye كتب الصيام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت كايراولا الحمد لله أمبي سونغالو لله سونغالو على كاكي كالو باي كالو مي na ɲɔgɔn tɛ kalo cɛla ala k'o le kɛ sunkalo ye ka da nugu ma mais ala k'a kɛ kado le ye parce que balima silamɛ an b'a ye dɛ ala ka arijinɛ dilan min kɛ ka arijinɛ kɛ kado ye k'a di ala kɛra mantow ma mais hali bi dɔw ko k'olu tɛ don o de la ala kɛra ko a ma kullukum tadkhuluna aljannata ila man aba a ko ale manton bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ fɔ ale manton min banna ni min bana arijinɛ don ma o le tɛ don a kɔnɔ n'o tɛ ale manton bɛɛ le bɛ don arijinɛ kɔnɔ n balima silamɛw an b'a dali ala fɛ ala m'an bɛɛ don arijinɛ kɔnɔ donc n balima silamɛw ala ka sunkalo min d'an ma o sunkalo kɔnɔ an bɛ tafsiri kɛ parce que an tun bɛ tafsiri kɛ yɔrɔ min na n'o ye avenue 8 misiriba ye Treichville ala y'a latigɛ kɔnɔ coronavirus sababu kosɔn misiriw datugula tafsir tɛ se ka kɛ bon ala fana k'a kɛ an tun nana conférence dɔw kɛ Paris ya bon coronavirus nana an sɔrɔ ya frontières datugula bon donc an tɛ fɛ ka yɔrɔ lankolon to parce que silamɛw ani ne yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ nafaba de sɔrɔ kuranna na alhamdulillah rabbil alamin donc an bɛ to Paris ya Faransi an tun bɛ tafsiri kelen min kɛla faso la n'o ye Abidjan ye an bɛ to ya k'o tafsiri kelen bila silamɛw ma mais a bɛ sɔrɔ cogo min na aw yɛrɛ b'a cogoya lɔ Facebook kan n'aw donna inshallah a bɛ na ye an bɛ tafsiri kɛ a bɛ bɛn Abidjan 14h00 a bɛ daminɛ alors français ya olu ta tuma dɔw a bɛ bɛn 16h ma tuma dɔw 16h30 an b'a dali ala fɛ ala m'an sutura la ayiwa kunun ka tafsir la an tin tagala lo yɔrɔ min na ala ko suratul muminuna na nin ko sɔn an k'a daminɛ ile wala nukallifu nafsan illa usaha a ko ala tɛ ko dɔ jagoya adamaden ma k'a fɔ k'a ye ko tɔgɔ kɛ fo ale bɛ ko tɔgɔ kɛli se di a ma n'ala k'i ye sun don c'est k'i ka kɛnɛ le n'ala k'i ye sun don c'est k'i tɛ voyage la n'ala k'u ye sun don c'est que a ye muso ye hakɛ tɔ ye c'est que i tɛ laada joli la n'ala k'u ye sun don c'est que i tɛ wolo joli la ni nin bɛɛ lajɛlen dafala i la c'est que i ye silamɛ de ye ala bɛ sɔrɔ ka sun don jagoya i ma ni balikuyala i ye silamɛ ye i ka kɛnɛ i tɛ voyage la laada joli t'i la wolo joli t'i la ala bɛ sɔrɔ ka jagoya i ma i ka sun don donc ala ko kuranna kɔnɔ wala nukallifu nafsan illa usaha ne ala tɛ adamaden bila baara dɔ la il faut que n ye baara nin min n'i bila baara min na n bɛ baara nin se d'i ma alhamdulillah rabbil alamin an nɔla o yɔrɔ de la kuranna kɔnɔ kunu ala barila sɔrɔla ka n'a fɔ waladayna kitabun yantiqu bil haqqi a ko dossier dɔ bɛ ale ala bolo adamaden kelen kelen bɛɛ kan yantiqu bil haqqi o dossier bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ dossier namara tɛ dɛ namara t'a la k'a fɔ ko ne ka nin kɛ o puis i b'a nier ou bien i bɛ ban ou bien i bɛ sɔsɔli kɛ ala y'a dossier ele yɛrɛ b'a lɔ k'a fɔ ko min fɔla nin ye o le tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o le kɛla o de kosɔn ni kiyama lɔlɔn sera n k'a fɔ an ɲɛna an ka walagada tɛmɛnenw na an bɛɛ bɛ taga ala ɲɔfɛ ni valise fila le ye valise fɔlɔ i y'a ɲumanw b'o kɔnɔ valise filanan i y'a jugumanw b'o kɔnɔ ala yɛrɛ lɔni bɛ mɛlɛkɛw lɔni bɛ dunuya bɛɛ bɛ yen fɛn o fɛn de n'ala k'a dilan ala b'a bɛɛ lajɛlen na
n'a bɛ fɛn o fɛn de ye nimanfɛn ye ala bɛ na n'a bɛɛ ye kiyama lɔrɔ kiyama ka gbɛlɛ dɛ mɛ sani yɛrɛ k'a to an ye se kiyama na fɛn dɔ bɛ o ka gbɛlɛ ka tɛmɛ alikiyama yɛrɛ kan o fɛn ye mun ye a bɛ fɔ o de ma ko kaburu balima silamɛw n'an taara kiyama lɔrɔ la i b'i fa ye i b'i ba ye a kɔni tɛ se ka ko ɲa ɲɔgɔn ma i b'i balimaw ye i b'i sigiɲɔgɔn ye i bɛ fɛn bɛɛ ye mɛ n'i donna kaburu kɔnɔ i kelen pele bɛ i fa tɛ yen i ba tɛ yen sani k'a to o lon ye se ala ko a ma wataku yawman turja'una fihi ila Allah ko an ye siran lon dɔ ɲɛ an bɛna segin ale ala ma lon min na o lon ye lonba ye donc n balima silamɛw o lon kɔnɔdimi bɛ adamaden sɔrɔ n'o ye i ni bɔtɔ ye walima kunkolodimi min b'i sɔrɔ walima n balima silamɛw bolodimi min b'i sɔrɔ bana min b'i sɔrɔ i ni bɔ wagati la o bana o bana ye bana juguba le ye dɛ donc ala ko waladeyina kitabun a ko dossier dɔ bɛ ale ala fɛ a dossier bɛ an bɛɛ kunna parce que adamaden n'i wolola yɔrɔ min na ala bɛ mɛlɛkɛ looru le bila i bɛ wolo yɔrɔ min na ala bɛ mɛlɛkɛ fila bila ka na n'o tɛ adamaden kelen kelen bɛɛ mɛlɛkɛ looru le b'an bɛɛ kɔ a mɛlɛkɛ fɔlɔ k'a e don anil yamin o sigilen b'i bolo bɛrɛ ya fan fɛ i bɛna ko ɲuman o ko ɲuman kɛ ale b'o nɔte wa k'a e don ani shimal mɛlɛkɛ kelen bɛ yen ala b'o bila i kini bolo i bolo bɛrɛ fɛ i ɲuman bolo fɛ i bɛna kojugu o kojugu kɛ o mɛlɛkɛ b'o sɛbɛn mɛ i yɛrɛ bɛ wololon min na ala bɛ mɛlɛkɛ fila le détaché o y'i ya garde corps spécial ye o mɛlɛkɛ fila bɛ na kelen b'i ɲɛfɛ kelen b'i kɔfɛ donc o mɛlɛkɛ minnu bɛ na o mɛlɛkɛ fila b'i garde mais olu tɛ sɛbɛnni kɛ olu t'i ya foyi noter maintenant n'i nana balikuya lon min na ala bɛ mɛlɛkɛw renforcer k'a kɛ mɛlɛkɛ naani a bɛ kelen bila i bolo bɛrɛ ka kelen bila i ɲuman bolo i bɛna kojugu o kojugu kɛ i bɛna ko ɲuman o ko ɲuman kɛ ko ɲuman tigi bɛ yen ale bɛ ko ɲuman sɛbɛn ale tɛ kojugu sɛbɛn kojugu tigi bɛ yen ale fana bɛ kojugu sɛbɛn ale tɛ ko ɲuman sɛbɛn mais mɛlɛkɛ fila nin na ko ɲuman tigi ale de bɛ kojugu commander donc n'i ka ko dɔ kɛ mɛlɛkɛ min bɛ kojugu n'i y'a sɔrɔ kojugu lo mɛlɛkɛ min b'i bolo bɛrɛ ya fan fɛ a b'a fɔ kuma gauche fan tigi ma a ko non i kana noter fɔlɔ peut-être a bɛ se ka tubi donc n'a nana ye i tɛ tubi la i tɛ tubi la i tɛ tubi la o bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn mais a y'a filɛ tellement que ala bɛ fɛ an ye don arijinɛ kɔnɔ n'i nana tubi k'o kojugu kɛ o dabila o ye ka kojugu minnu kɛ sanji 10 sanji 20 sanji 30 sanji 40 ala bɛ kojugu ninnu yɛlɛma tuguni k'a kɛ ko ɲuman ye o sɛbɛnni n'o kuranna kɔnɔ ala ko mɔgɔ minnu bɛ tubi ɲuman na ulaika o mɔgɔw dɛ yubadilu lahu sayyi'atihim hasanat m'olu ya kojugu ɲuman kojugu sɛbɛn k'a kɛ ɲuman ye mɔgɔ min tubila tubi parce que n'u ya tubi tɛ tubi ye o sincèrement hali ni sunkalo sera ta an bɛ ɲɔgɔn dalen an ye yafa ɲɔgɔn ma ele bɛ ne dali la ko ne ka yafa e ma pour que vraiment an bɛ sunkalo don hɛrɛ la o y'a sɔrɔ e sigilen bɛ an fa ka tiɲɛ ka i m'o bila o ye yafa jumɛn de ye o tɛ yafa ye o ou bien e kɛlen bɛ k'an muso minɛ o b'i bolo ɲɛmɔgɔya la o b'i ni sunkalo sera i bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ye yafa ɲɔgɔn ma a ye yafa ɲɔgɔn ma o ye tolon de ye o ala yafa ɲɔgɔn ma kɔrɔ t'o ye yafa ɲɔgɔn ma kɔrɔ ye mun ye i bɛ kojugu min na a dabila n balimancɛ n balimamuso i bɛ jɛnɛya min na ni sunkalo sera tubi k'a yira ala la ala n tɛna jɛnɛya kɛ n si tɔ kɔnɔ o de la ala b'a fɔ an ɲɛna kuranna yɔrɔ dɔ suratu tahrim ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wallazina amanu معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أبتلي مالمان سلامو ni adamaden ni tubila sunkalo nina k'a yira ala la ala n tɛna kojugu wɛrɛ kɛ tuguni k'an y'o tubi le kɛ dɛ ni sunkalo banna an tun bɛ dɔlɔ min na an bɛ continuer an ka dɔlɔ min na ni sunkalo banna an tun bɛ naafigiya min na ka mɔgɔw tiɲɛ
ka adamadenw bila ɲɔgɔn na ka silamɛw cɛ tiɲɛ n balimamuso a dabila a lalɔ ten hein il faut savoir dans la vie là il faut savoir s'arrêter sanji 30 sanji 40 i bɛ kojugu la sanji 50 sanji 60 ala ma kuma i fɛ i t'a dabila ten lon dɔ sela dɛ ya nafsi tubi fa inal mauta kad dana ni yɛrɛ bɛ kuma i fɛ k'a fɔ k'i tɛ tubi ten wa an ye tubi sunkalo min nana nin ye an ye jija k'a tubi ala ye k'a fɔ ala ɲɛna ala n tun bɛ kojugu minnu kɛra ka kɔrɔ n tɛ segin a dɔ ma tuguni ala b'o le fɔla anw ɲɛna waladayna kitabun a ko kitabu dɔ bɛ ale ala bolo a kitabu sɛbɛnni b'an bɛɛ kan mɛ kitabu nin ye dossier le ye yantiku bil haki ale bɛ tiɲɛ de fɔ wa hum la yuzlamuna ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ non tɔɲɔ man di ala ye an y'a jija ka tɔɲɔ dabila an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ n balimacɛ n balimamuso k'i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ k'i muso ɲɔgɔn tɔɲɔ walima k'i baarakɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ a man di ala ye an ye tɔɲɔ dabila donc balima silamɛw an tɛ nɔlɔ yɔrɔ de la kunun bon bi ta walagada bɛ dabɔ yɔrɔ min na ala ko bal k'a y'o kuma dabila kulubuhum adamadenw dusukun de fi gamuratin min hada an ɲinɛnen don kuranna kɔ kuranna bɛ kuma wa joli bɛ kɛla sa adamadenw an bɛ wanju mɛ wanjuli kɔfɛ ala yɛrɛ ko summa kasat kulubuhum n'o banna wanjuli lamɛnna o dusukun bɛ jatugu fahiya kal hijara aw ashadu kaswa dusukun bɛ ja hali mɔgɔw bɛ kulekule la ala coronavirus bɔ an kunna ala coronavirus bɔ an kunna ala duwawu bɛ kɛla yɔrɔ bɛɛ mɛ ala yɛrɛ ko kuranna yɔrɔ dɔ n'e ka suratu dukhan ta ko n'ale ka ko dɔ la adamadenw kan o b'ale ala dale ala yafa ma ala sabali ni basuma ni bɔ an kunna mɛ ko n'o masuwa bɔra o kunna o bɛna ko wɛrɛ kɛ min ka jugu fɔlɔ yɛrɛ ye adamadenw bɛ teli o de la ala ko summa kasat kulubuhum nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wanjuli tɛmɛna wanjuli kɛla e fa sala i ɲɛna e ba sala i ɲɛna ele yɛrɛ donna ko gbɛlɛn caman ba le la mɛ ala k'i labɔ o ko gbɛlɛnw dɔ bɛ ka kɛ sababu ye i ala lɔ ka tubi ala ye k'i yɛrɛ di ala ma mɛ hali bi summa kasat kulubuhum n'o kojugu min tun bɛ problème tun b'a kunna n'o problème banna o dusukun bɛ ja a misaliya dɔ tɛ a Côte d'Ivoire crise wagati bɛɛ tun bɛ karamɔgɔw wele la a ye burutili d'a ma a ye zikuru dɔw d'a ma an bɛ zikuru minnu kɛ pour que masuwa nin bɛ se ka bɔ yen zikuruw dila alhamdulilayi rabbil alamina balima silamɛw o masuwa wulila ka bɔ yen crise banna min kɛ an tɛ crise wɛrɛ pourba kɛla tuguni ala m'an sutura la ala an bɛ sawuba ma ala an bɛ sawuba ma balima silamɛw ala b'o le fɔ la ko bal o kuma to kulubuhum adamadenw dusukun de fi gamuratin adamadenw dusukun ɲinɛnen no min hadha kuranna ni ani kabako minnu ni ala b'a kɛ adamaden kelen bɛɛ ka vie kɔnɔ adamaden kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamadenw ɲinɛnen bɔ ne ala kabako kɔ wala hum a'malu min duni zalik ni ko bɛɛ bannen kɔfɛ i b'a ye adamadenw bɛ ala kɛ fila ye o bɛ ala kɛ fila ye ala kɛ fila ye o yɛrɛ a kɛlen komi o ye anw yɛrɛ ka ladale ye wala hum a'malu min duni zalika hum laha amilun an b'o baara kɛ n'ala ka ko ɲuman k'an ye ele yɛrɛ k'a filɛ kɛ adamadenw filɛ i b'a ye an bɛ sanji kelen kɛ sanji kelen tubabuw ta jate la telemɔgɔw ka jate la a bɛ bɛn tele 300 ani tele 60 ani tele 5 365 jours a bɛ bɛn o le ma mais o 365 jours mɔgɔ min bɛ sa ala bolo sani k'a to 365 jours ye ban mɔgɔ t'a dalɔ ni ala yɛrɛ kelen pété parce que mɔgɔ minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ suw la kɛ o ka ca minnu bɛ sanfɛ depuis adama tele fo kana se sisan ma mɔgɔ min sala mɔgɔ min nin bɔla adamaden min nin bɔla n'o bɛ dugukolo jukɔrɔ o ka ca siɲɛ 10 ka tɛmɛ min bɛ sanfɛ parce que min bɛ sanfɛ an bɛ yɔrɔ min na o ye mɔgɔ miliyari 7 mais min bɛ dugukolo jukɔrɔ don estimation jumɛn de b'o la o le ka ca ka tɛmɛ min bɛ sanfɛ kan
mais o dugu jukɔrɔ mɔgɔ ninnu ani sanfɛ mɔgɔw maliman silamɛw ala ka mɔgɔ min sa sanji kelen kɔnɔ malimamuso i b'a dalɔ wa ala ka mɔgɔ min nin bɔ a la sanji kelen kɔnɔ malimancɛ i b'a dalɔ wa donc o tele 300 ani tele 60 ani tele 4 walima a tele 5 o bɛ dafa lon min na n ko an bɛ ala kunbɛn ni dɔlɔ le ye k'ala kunbɛn an bɛ ala kunbɛn ni mun ye balima silamɛw an bɛ ala kunbɛn ni jɛnɛya le ye tele 300 tele 60 ani tele 5 n'o le bɛ bɛn 31 décembre ma o 31 décembre an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ mun de kɛ n'an bɛ dɔlɔ le min n'an banna dɔlɔ min na an bɛ jɛnɛyaba dɔ kɛ ala ka tele 300 ani tele 60 ani tele 5 di ele ma se o tele 5 n'an bɛ dafa lon min na e ma se k'a labato ko dɔ kɛ e ma se k'i t'i ya so kɔnɔ fo ele tugula dunuya ho fɛ ko 31 décembre ko silama ko t'o la chrétien ko t'o la ko ye bɛɛ ka fɛti le ye a fɛti kɛ malimancɛ malimamuso walahi n bɛ n kale ala la n'i y'a fɛti kɛ ala ko mun kɛra ni nakuru b'i kɔnɔ n'a kaburu kɔnɔ a b'i kɔnɔ i tɛna fɔ o kɔ o mɔgɔw bɛ taga fɔ président kɔ i bɛ fɔ ministre kɔ i taga la visite la i bɛ fɔ i cɛ kɔ i bɛ fɔ i muso kɔ i bɛ fɔ i tericɛ kɔ mais i bɛ taga la ɲɔfɛ lɛrɛ o lɛrɛ i bɛ taga la sɔrɔ yen o de kosɔn a ko a ma inna rabbaka labil mirsad n sigilen bɛ b'aw kɔnɔ na donc maliman silamɛ ala b'o le fɔ la bali a y'o kuma bɛɛ dabila kulubuhum adamadenw dusukun dɛ fi ghamratin an ɲinɛnen don fi ghamratin an bɛ fili le kɔnɔ min hadha an ɲinɛnen don kuranna kɔ kuranna yɛrɛ bɛ jate la wa kuranna kɔnɔ o ye fɛngɛ dɔ le ye sa an t'o jate la fɛn dɔ yɛrɛ ye fi ghamratin min hadha adamadenw ɲinɛna kuranna kɔ wala hum a'malun mais baara wɛrɛ bɛ adamadenw bolo u b'o baara kɛla min duni dhalika o ye ala kɛ fila ye o ni kojugu tɔw tɛ kelen ye mais fɛn min ka bon ala ye ka tɛmɛ c'est à dire i bɛna jurumu kɛ jurumu min ka bon ala ye o puis a tɛ yafa a t'a pardonner abadan o jurumu ye jurumu de ye o jurumu ye jumɛn de ye al ishraku billah k'ala kɛ fila ye ele tagala dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔcɛ k'i analyse ni fɛnw kɛ a banna o la a ka fila dɔw d'i ma ele ko k'o fila k'i kɛnɛya i ka siruku le kɛ i k'ala kɛ fila ye a tɛ bɛn balimamuso ye tagala kolonitigi fɛ k'a ye i kungo lagbɛ a bɛ fɔ ele yɛrɛ ma ko musiriku filangafo ta filangafo le b'i kafiri ta kafiri le b'i donc o baara façon ninnu k'o bɛɛ lajɛlen dabila ka tugu ala kɔ n k'o le fɔ an ɲɛna kunun maliman silamɛw mɔgɔ si le tɛ yen n'o bɛ hinɛ ele la k'a labɔ o tɛ yen et puis problème minnu b'i da la mɔgɔ si tɛ se k'a problème régler k'a problème ɲɛnabɔ ni ala tɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn i fa tɛ se i ba tɛ se i ya karamɔgɔ tɛ se i ya ministre tɛ se i ya député tɛ se i ya maire tɛ se i lɔnbaga tɛ se i lɔnbaga min ye commissaire ye o tɛ se ka problème wuli ka bɔ i da la ala kelen pe de bɛ problème wuli ka bɔ adamadenw da la an bɛ coronavirus min na nin ye ala kelen pe de bɛ ala ye coronavirus bɔ an da la n balima silamɛw seconde kelen don i nama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun maa t'a kɛ a bɛ fɛ k'an ɲɛ gban dɔɔni n'o tɛ aw yɛrɛ y'a filɛ kɛ kojugu jumɛn de bɛ yen n'adamadenw t'a kɛ la bi a ye dɔ fɔ n ɲɛna kojugu min bɛ yen a ye hakɛ to yen hali wulu bɛ lala ni musow ye nka denw bɛ lala o baw ye o yɛrɛ t'a dɔn k'o ka kojugu kɛ cɛ ni cɛ o bɛ taga ɲɔgɔn fɛ la mairie la o bɛ taga furu siri ka bagi don ɲɔgɔn bolo la ka ɲɔgɔn sumu ala ka mɔgɔ dɔw ya dugu tiɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko lutu ka mɔgɔw k'o ya dugu yɛrɛ le tiɲɛ ka bɔ dugukolo ma yan ala bɛ fɛ k'o halaki nation 14 ala k'o le la o mɔgɔw kan mɔlu ya kojugu tun ye mun ye o tun tɛ kojugu foyi kɛla dɛ k'o cɛ ɲɔgɔn k'o muso ye o tun b'o kojugu de kɛla ala ka balaw jankata musiba a façon
tan ani naani n'o tɛ n'ala bɛ mɔgɔ o mɔgɔ halaki masuba kelen don hali Firawuna yɛrɛ halakila ni masuba kelen de ye o ala ka ji de kɛ k'a halaki a banna Firawuna na y'a kojugu Firawuna ye sanji 400 de kɛ n'a b'a adamadenw tɔɔrɔ la a ɲɔgɔn tɛ kɛ jan kɔnɔ tuguni Firawuna ɲɔgɔn tɛ kɛ bɔ dunuya kɔnɔ tuguni mais ala ko a bɛ Firawuna halaki a ka ji dɔrɔn de kɛ k'a halaki mais Lutu ka mɔgɔ minnu tun bɛ nin kojugu façon kɛ la ka cɛ yɛlɛma ka ko muso ye muso camanba de bɛ yen ala ko k'a b'olu mɔgɔw halaki a ka Jibrilu ci k'a ye na ka na o ya dugukolo yɛrɛ bɛɛ le cɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ o sela sanfɛ yen ala ka kabakurun bila k'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ faga a ma dan o ma dɛ a sɔrɔla k'a fɔ Jibrilu ɲɛna k'a ye na ka na o ya dugukolo firi a kunjugu kan ja'alna aliyaha safilaha an bɛ tɔgɔ de kɛ lamɛri la bi télévision bɛɛ b'a ta muso n'a muso ɲɔgɔn bɛ furu ɲɔgɔn ma cɛ n'a cɛ ɲɔgɔn bɛ furu ɲɔgɔn ma ko fɔ an ye sɔn le ma ko n'o tɛ tubabu to ya wari d'a ma bon an b'a la o an bɛ tagala n'a ye ala bɛ baara la donc ala ko a ma bali o kuma to kulubuhum adamadenw dusukun de fi gamratin an ɲinɛnin don min hadha ala ya kabako minnu na ala b'a kɛla kɛ an dusukun ɲinɛnin bɛ kabako nugu kɔ walahum a'malun mais baara wɛrɛ bɛ adamadenw na min duni zalika minnu o kojugu tɛ kelen ye o baara ye mun ye an bɛ ala kɛ fila ye o di man di ala ye dɛ hum laha amiluna an b'o baara le kɛla ala ban'o la a bɛ tagala ni kuranna ye tugun a ko hatta iza akhadna mutrafihim bil azab an bɛ to kojugu kɛla ka to kojugu kɛla ka to kojugu kɛla fo an y'a mɔgɔ babaw an ka minisiri babaw an'an ka mɛri babaw an'an ka président babaw an'an ka waritigi baw an bɛ to kojugu kɛla fo ala yɛrɛ bɛ to olu minɛ n'ale ala yɛrɛ ka jankata ye iza hum yaj'arun o bɛ commencer ka kule daminɛ nin kɛla ta dɛ nin donna ta dɛ nin kɛla ta dɛ nin donna ta dɛ an bɛ kule ala ko a ma la tajaru al yawma ni kiyama lɔlɔ sera walima ne ala yɛrɛ ka jankata bɔn i ka wagati min na k'i kana kule o wagati la dɛ innakum minna la tunsaruna mɔgɔ tɛ se ka bori ka bɔ ne ala jankata kɔrɔ ni ne ala k'i minɛ k'i ya kow ɲagami ele waritigi ba baara wɛrɛ t'i la jɛnɛya baara wɛrɛ t'i la ka mɔgɔw tɔɲɔ n'ala nana bolo la i ka lon min na e bɛ kule daminɛ an ye taga jotigiw fɛ yen jotigiw b'a kɛ ka segin a tɛ ɲa an ye taga karamɔgɔw fɛ yen karamɔgɔw b'a kɛ ka segin a tɛ ɲa i bɛ kuranna kalan ka tawurata kalan ka linjiliw kalan maliman silamɛw hali isufu ibrahima n'o bɛ i b'o kalan a tigi mako tɛ ɲa parce que a ka danga camanba le ɲini a ɲɔgɔn dɔ kɛla kɛ ka karamɔgɔdenw wolo o y'a sɔrɔ ale ka a tɔgɔ bɛ di a y'a société wari détourné ka karamɔgɔdenw wele olu nana ko ye na yaasi kalan olu nana bɛn yaasi kalan na yaasin wal qur'ani la gɛmɛ ina ka laminal mursalina baliman silamɛw olu tolo yaasi kalan na polisiw nana ale min yɛrɛ ka détournement kɛ o karamɔgɔdenw kan o bɛɛ cɛ ka taga n'o ye commissariat n'i bɛ kojugu kɛlɛ o bi e nana ala kumana i fɛ ka kuma i fɛ i m'a to ala ta la baliman silamɛw n'ala nana wuli ɲɔfɛ ala b'o le fɔ la a bɛ kule daminɛ sa la tajaru an bɛɛ bɛ kule la coronavirus la tajaru ala ko k'an ye kule dabila an tɛ se ka kule o bɛ kɛ sababu ye a bɛ wuli ka bɔ yen ala bɛ fɛ ka kojugu min kɛ adamaden na ni tɛmɛna i dan kan ni yadala e ma ala ma Firawuna halaki fo a yadala le o le la ala ko Musa tagatɔ Firawuna ɲɔfɛ izhabu ila Firawuna a ko taga Firawuna ɲɔfɛ innahu tagha ko Firawuna yadala adamaden ni yadala ka yada i tɛ mɔgɔ si jate hali waritigi ninnu yɛrɛ dɔw bɛ yen hali n'o b'i fo o bɛ gan don o bolo la parce que ale fɛ ele yɛrɛ ye microbe le ye quoi ele yɛrɛ k'a ta i kun na fo i sen a bɛɛ microbe n'ale magale la i ya microbe dɔ bɛna don ale la a dɔw bɛ o y'a yada kojugu olu b'i fo o y'a sɔrɔ o ya mobili tile b'o bolo a tɛ tile nin bila a t'a bila poche la an ka lɔn k'i ya mobili b'i bolo kɛ e ka tile minɛ i ma jigin mobili kɔnɔ an bɛ min ye wa mais pourquoi i bɛ mɔgɔw fo n'o tile ye
ado bo mako an ni karamo mais ni karamo do yere be na nga jama ka yaro la mun ne be fo hein est-ce que jelo bi to fo ngi be sori ganisi maintenant les warbatigi do be na mo ba be na be kule damine a betie chene yakela hein a min be ka sunguru ta bolo ko nete muso flafuru ete muso flafuru Allahu akbar anta loa amba lo ay sabali ala le ka danganye ko ni ka loko muso kelenti tanya malmanja ke fla o le dakati lo mo ngame mena bo kuma mi mena ke o kuma dale ka dila yeta do jahannama kono yi anga lo amanda mbalma muso ye me foko le fo ala ko qur'ana kono fanki huma taba lakum minan nisa muso furu muso mi kadiye masna ni nana lo kelenti tanya idi fanga bila alhamdulillah rabbil alamin ebe se ka sunya na bo a balo fana bibolo a bom bibolo a ko bie da fanino ki ya ke fla ni nana e fla ta bo ake saba mal mamanche ni nana e sabati ta bo ake nani kule kon mena ke ho mo ho ni ne daka dia yeta do jana ma kono ali bi alama anje mena ay wambal man salama wa ala ko hatta idha akhadna na ala be kuma dama denfe ka kuma ata lame akhadna mutrafihim aya war babatiu anaya kotiki ko babatiu na ala be lumina bil azabi ninka jankatai idha hum iba ya dama do tumanana ya jaruna be kule damine ala ko la taj'aru al yawma kana kule bisa ay kule dabla innakum minna la tunsaruna alu tese ka bone ala bolo nine ala ka koju la au ka tese ka bombolo nine ala ka mogo min alkiyama lolo ala man be tangana ka bo janama kombi do janama kono jombe se ka takalo ala nyekoro ala mogo matedo ala ne fale ni atedo ala ne bale ni atedo ala ne a patron ni atedo o join la tajaru al yawma ala bano la ko kad kanati ayati ne ala ka wako kela ni ya qur'ana kela tutla alaikum qur'ana ti me kala na weyo ha fa kuntum ala akabikum tankisun alu ti kela abe posigi asinyo koroka na vola ko qur'ana kala ne be na vola ko do be par exemple ambe dunya min kono ko mogoma ya konyo ko ya be obe mogoma ya suko ya be obien kotiri na be jamala jeno bebe kuma beba tafo microbe di bema bebe dofo mais o foli minu na be fola malman salamo na nana se kwa karamo ta wati le sela abadan o makotola ala bole fola kati kanati ayati ne ala akawako tinkela tutla alaikum qur'anati mekana na awiye fakuntum alutin kala ala akabikum tankisuna atme posegi asen koroha alibi amba dala ala fa ala man sutarala mustakbirina atima yire labunya bihi kabone ala kuma koma samiran o yasura be baro la sufe baro tahajuruna aba ala ya kuma kan no abe tigama na fola ko kalambe eba e mo be taka kalanga yoro la ka dode mancha voilà donc alibi ala man sutarala ala ambe sawbama afalam yadabbaru alqawla yala amamirine ala yakuma kamawa amamiri am ja'ahum ma lam yati abahum alawwalin walima kodonna na awma walima mogo minugu temena no ye afa korokoro ye yala kabako do mana oluguma ayo olu ya kabako fle ka se ka miri ka la konmonal ka loko ala na wulile nyofa bana de alibi ala man sutarala ala ambe sabama ala ko noya donc afalam yadabbarul qawla yala ma miri ne ala kuma kan mawa ay mirin ya kuma kan umma am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin
walima ko ma na aw ma wa ko min nana aw faw ma a fa tɛmɛnu ko gbɛlɛn minnu nana olu ma yala aw ma miiri o ma wa am lam ya'rifu rasulahum yala aw ma ya kira lɔ wa n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam fahum lahu munkiruna muhamadu ala k'a to a bangela maka ka biye ka ala kira lɔ sallallahu alaihi wasallam muhamadu ya bange kɔnɔ maka a ka ya adamadenya biye lajɛlen kɛ maka fo ka taga se sanji 50 ma a ka sanji 40 kɛ maka kɔnɔ a tɛ kira ye o sanji 40 banna ala sɔrɔla ka na kiraya d'a ma a ka sanji 13 kɛ maka donc ala kira yɛrɛ sigila maka sanji 50 ani sanji 3 a k'a fa lɔ a k'a ba lɔ o muhamadu sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ lajɛlen bɛn'a ma ko muhamadu ye limaniya mɔgɔ le ye ko lana mɔgɔ lo n'o tɛ abdulmutalib n'o ye ala kira yɛrɛ bɛnbɛcɛ ye a ka ala kira tɔgɔ la ko muhamadu mais balima silamɛw makakaw yɛrɛ tellement ko lala muhamadu la olu le ka al aminu la tɔgɔ kan n'o tɛ a tɔgɔ le ye muhamadu al aminu kɔrɔ ye di lana mɔgɔ bɛɛ sɔnna mɔgɔ min ya adamadenya k'a fɔ ko lana mɔgɔ lo o lana mɔgɔ aw yɛrɛ k'o ye o le lana mɔgɔ nana fɔ a ɲɛna ko a y'a fɔ kulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah k'a y'a fɔ ko ala ye kelen pe muhammadu ye ala ka kira den mais hali bi an ma sɔn malimancɛ ele bɛ quartier min na o limami walima i bɛ quartier min na o lɔnnibaga walima i bɛ yɔrɔ min na i bɛ dugu min na o lɔnnibaga ele yɛrɛ k'a dɔn ko mɔgɔ sɛbɛ lo bon a bɛ na ala ko min f'u ɲɛna mun na i banna o de la ala bɛ ɲininkali kɛ la alam ya'rifu rasulahum yala aw ma ya kira lɔ wa a ya kira jɔmɛ min tɔgɔ ye ko muhammad sallallahu alaihi wasallam fahum lahu munkirun kana yira na fɛn min b'an don arijina ani fɛn min b'an lase jahanama ala m'an taga na jahanama tɔɔrɔya ma donc baliman silamɛw komi n k'a fɔ an ɲɛna cogo min na normalement dɔ bɛ ka miniti 30 le kɛ miniti 30 n ta miiriya la a sela walima a tɛmɛna mais an bɛna bi ta lalɔ yɔrɔ min na adamaden ko 4 bɛ yen ne mɔgɔ sela k'o ko 4 kɛ ala bɛ dɔ fara hɛrijigɛ kan mais hɛrijigɛ dan tɛ wari o dɔw ta miiriya la n'a fɔla ko wari ko hɛrijigɛ ko wari dɔrɔn ala ka adamaden dɔw ta hɛrijigɛ kan ala bɛ den bɛrɛbɛrɛ d'i ma o le ye ta hɛrijigɛ ye dɔw ta hɛrijigɛ ye balima silamɛw ala bɛ balima bɛrɛbɛrɛ d'i ma i ya ko o ko wulila i balimaw b'i jɛmɛ o ye ta hɛrijigɛ le ye ten ala bɛ dɔw ta hɛrijigɛ kan ala bɛ cɛ ɲumanba dɔ le d'ele ma cɛ nin ka ɲi a bɛ le bonya a b'i ba bonya a b'i fa bonya a b'i kɔmɔgɔw bonya o le ye ta hɛrijigɛ ye ala bɛ cɛ dɔw yɛrɛ fana ta hɛrijigɛ kɛ balima silamɛw ala bɛ muso bɛrɛbɛrɛ le d'i ma muso min bɛ ele yɛrɛ ni i balimaw cɛ kara muso min b'i ba dɛmɛ muso min b'i fa dɛmɛ a bɛ balimaya dɛmɛ ala b'o muso d'i ma e ta hɛrijigɛ le b'o ye bon ala yɛrɛ fana bɛ dɔw ta hɛrijigɛ kɛ a bɛ wari ba ta k'a d'i ma o ye dɔw ta hɛrijigɛ ye bɛɛ n'a ta hɛrijigɛ lo mais e mɔgɔ min bɛ fɛ ala ye hɛrɛ k'i ye i b'i jija wala sufɛ hali n'i y'a sɔrɔ lɔ 2 le o lɔ 2 kɛ ka di ala ma wala o de la an y'a cɛkɔrɔbaw ani alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ni sunkalo tun sela a tun bɛ lɔ 10 fara a y'a lɔ 7 kan wala lɔ 7 c'est à dire sagafo lɔ 4 shafuri witiri lɔ 3 a bɛ lɔ 10 fara o kan wala donc a bɛ fɔ de ma ko kiyamu leyi ka lɔ ala ye sufɛ k'i makoyaw yira ala la mɔgɔ min k'o kɛ ala bɛ i ya adamadenya ɲa k'a d'i ma ala ma ɲa adamadenya ɲana k'a d'a ma a filanan kasratul istighfar bil ashar wuli sufɛ fajarida fɛ sani k'a to a ye fajari siri ye lɛri 1 walima miniti 30 don ni fajari cɛ ka wuli ka lɔ 2 kɛ ala ye puis k'a fɔ astagfirullah k'ala dala ala ka yafa i ma e mɔgɔ b'o baara kɛ la ala bɛ i hɛrijigɛ saniya ala m'an hɛrijigɛw saniya na a sabanan e mɔgɔ ni saraka bɔ ka di ye saraka tazidu fil umri a bɛ adamaden si janya
o puis fana kojugu minnu bɛ yen n'aw bɛ na n'i ɲɔfɛ saraka bɛ kɛ sababu ye k'o kojugu bɛɛ ɲɔntigi wala a naaninan n'a laban balima silamɛw i b'i jija ka ala ko fɔ sɔgɔmada fɛ ani wula fɛ fajari serini kɔ i sigi hali ni miniti 10 don walima miniti 5 i b'i makoyaw yira ala la zikiru min n'a ka di ye a kɛla sɔli o a kɛla astagfirulahi o a kɛla min o min ye i y'o kɛ miniti 10 miniti 15 miniti 20 i y'o ala daliw kɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ya ko tɔw fɛ wula fɛ fana ni fitiri seri banna balimacɛ i sigi i makoya yira ala la o le ka to ka ala dali sɔgɔma ani ka ala dali wula fɛ hali bi an bɛ ala dali minnu kɛla k'a ɲa k'a d'an ma o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye an bɛ dugawu minnu kɛla ɲɔgɔn ye ka dugawu minnu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye kɛrɛnkɛrɛnniyɛma an bɛ faransikaw fo depuis anw donna yan faransika bɛɛ lajɛlen wulila ka lɔ bonya dɔrɔn de bɛ lalan kan hali sunkalo yɛrɛ dabɔla u bɛ na ni sunakaru ye lon bɛɛ an bɛ foli di faransikaw ma dɛ ka parikaw fo ka foli di Europe yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma vraiment jama longolo bɛ lonaya na parce que a kɛla cogo cogo lonan dɔ bɛ faransi ya longolo donc an bɛ foli di aw ma a bɛ baara min na a bɛ baara ɲuman ba la mɔgɔ mɔgɔ n'i ka lonan ladon parce que ala kira yɛrɛ hali bi a bɛ la yɔrɔ min na Madina nka a bɛ lonaya la yɔrɔ la ala kira y'a dugu tɛ Madina ye ala kira y'a dugu tɛ Madina ye ala kira faso le ye Maka ye mais Makakaw k'a gbɛ min kɛ olu a yɛlɛmana Madina donc mɔgɔ mɔgɔ n'i ye lonan bonya a kɛlen komi ka ala kira yɛrɛ le bonya sallallahu alaihi wa sallam o le kosɔn ala kira ko a ma man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dayfahu n'a y'a sɔrɔ i lala ala la k'a fɔ ko ala ko ye tiɲɛ ye k'i ya lonan bonya dɛ kana ya lonan dɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ bɛ lonan bonya ala y'a cɛkɔrɔbaw filɛ nin ye kɛ fɔlɔ la ni tun tagala don an ya so kɔnɔ i tun bɛ taga sɔrɔ lonan jigi bon bɛ yen ni lonan dɔ nana n'o tagala o b'a da sɔgɔ ka bila mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ n'o bɛɛ dabila la bi donc ala m'an sutara la ala an bɛ sawuba ma ayiwa komi an bɛ tafsiri le kɛla alhamdulillah n'an tun banna tafsiri la tuma bɛɛ an tun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nagafila min dɔ bɛ ka seri o lon na wala diyagoya tɛ dɛ n'i sera k'a nagafila seri i bɛ barajiba sɔrɔ mais ni min fana ma se k'a kɛ kojugu tɛ mais i b'i jija nagafila ka di ala ye fo ka taga tɛmɛ donc bisun nata nagafila o ye lɔ 6 le ye n'i banna fatiha kalan na i bɛ fatiha kalan parce que seri si tɛ se ka kɛ f'u ye fatiha kalan n'i banna fatiha kalan na i bɛ nanzal naho siɲɛ 1 kalan ani suratul kafirun kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna i b'o siɲɛ 4 kalan n'i bann'o la ni seri banna ni a lɔ 6 banna bɛɛ bɛ salamu 3 ma i b'i sigi sisan o y'a sɔrɔ salamu alaikum laban bilala i b'a fɔ ya rahimu o le y'a wurudili ye i b'o siɲɛ 100 kɛ ya rahimu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ele ala min bɛ hinɛ adamadenw na ala n b'a dali fɛ hinɛ na ya rahimu kɔrɔ y'o le voilà donc i b'o siɲɛ 100 wurudi n bɛ se k'a ka lɔ 6 n'i banna fatiha kalan na a lɔ kelen kelen bɛɛ i bɛ nanzali na o siɲɛ 1 kalan ani suratul kafiruna kul ya ayyuhal kafiruna i b'o siɲɛ 4 kalan mais dɔw bɛ n'a fɔ ko ne tɛ nanzali na o lɔ ne yɛrɛ tɛ kul ya ayyuhal kafiruna lɔ an b'a fɔ olu ma i b'i jija n'i banna fatiha kalan na kul huwa allahu i b'o siɲɛ 10 kɛ ne mɔgɔ min tɛ i nanzali na o lɔ i tɛ kul ya ayyuhal kafiruna i fana t'o lɔ i bɛ kul huwa allahu n ta miiriya la silama 90% bɛɛ bɛ kul huwa allahu lɔ voilà i b'o siɲɛ 10 kɛ n'i banna seri la sisan a zikuru a wurudili ya rahimu i b'o siɲɛ 100 kɛ n'i bann'o la i bɛ ala dali i yɛrɛ ye i b'a dali i denw ye k'a dali i sigiɲɔgɔnw ye k'a dali silama bɛɛ ye ala ka hinɛ silama bɛɛ la o tuma ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla an ye rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتي أكا إمام ياناكا كالاندي إمام أبو بكر كوناتي تفسير تابلوما كأوفو إن شاء الله هم بينهم بسني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.